Bisi Dokshikan 2019 8 January peacefully national-wide Indian citizen group, Jani state students group, political group, employees group, NGOs group, Jotono citizenship amendment bill খাইয়ে BJP union government ত্রিপুরা ভারতবর্ষ বাংলাদেশ পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা মায়ানমার गोबां राष्ट्रनि हिंदुरत्न इन्डियाव citizenship होनानै बागै citizenship amendment bill 21 जोंबो part of India Tripura हास्टेव गोबां political party means regional political party students organization especially TSF. TSF is the pioneer students organization in our state, indigenous population. जों 8 तारिख January और Dasharam by Madhubari ने कतारो students लोग Northeast student organization में TSF jointly अपनी प्रतिबाद सभा खाइतो मन जागावो कुनिया ত্রিপুরা হাস্টেव कताल 2018 BJP IPF सरकार खाइमानि यागुलो 11 मासनि बयस without any provocation কোনো ছাত্ররঙ্গ নংনি মুভমেন্ট পিসফুলি ইংলিয়া নংনি মুভমেন্ট বেলেকে ল এন্ড অর্ডার সিচুয়েশন ব্রেক খাইনি আইটমকা সাবধান নংনি মুভমেন্ট কাইসা পিস খাইদি নরং মুভমেন্ট খাইমে চায়ান তখানি কোন ফারা সঙ্গ অ্যাডভান্স কোন নোটিস ইয়া এবং ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার বখাইয়া হুঁশিয়ারি বরিয়া কুনিয়া চিনি মুভমেন্ট খাইমে নুগুই ত্রিপুরাসানো খরাং খামচাখাই চিরখম তমনি নুগুই जाजागियारक आफुरनि जे 11 मासनि मुख्यमंत्री काबुनि त्रिपुरा राज्यनि पश्चिम त्रिपुरानि MP चिनि बिप्लब देव बाबा आफुर होम मिनिस्टार अब आखेन आसिखि त्रिपुरासानि छात्ररनि बसकांगो गुलि गगै अदिनो 8 जन 9 जन चिनि चेरो बुलेट इन्जुर दुंका गोबां हस्पिटालाव थांलाखिया एमनकि चिनि एडिसिनि फेरांबार हस्पिटालनि ड्राइभार Kerangbar hospital ni ambulance gari bai Kerangbar ni chini sarkar ni driver o injur jongo plan thangkuru lamao kasubui TSF bahini police bahini bor lama kasubui bor moti khai je gar char bongno bor romaya koi bu togoi gari gulo rohia khorak se chini all local ni Mohammedan minorities Hiron Mia bo khub sahos khai bo gari chalunga ro driver ang borong tlangna hiklangise kabogbo 8-9 jon bullet injury to khono thamai abone chung protibad khai 2020 ni simino ini hai 8 tarikh January o kosom sal ni chung palaitum mo kosom sal ni palamani mul lokongka 8 tarikh January tam khaja khatti prasa যত ত্রিপুরাসা 8 তারিখ জানুয়ারি থেকে বখাও মুতু মানতুন বখাও মুতু মানি হানি বসার ত্রিপুরাসা বজাগাও তং অব বখাওয়া হাপকাকাই ব বুসকাঙ্গ থিনাঙ্গ ব তামো সামং খাইকাই তামো সামং খাইকে চংবর ত্রিপুরা হাও ইয়ক বানাই অব মুতু মাননাই এবং তিনিটি হাই সালো চং অবনি বাগিনো TSF রক বিশেষ খাইয়ে অব খাইমানি जों आं व्यक्तिगतभावे मरेल सापोर्ट फिजिकली सापोर्ट खायो आं बहायनो खरगसा फर्मार TSF सेंट्रल कमिटीनि SGS फर्मार TSF सेंट्रल कमिटीनि वाइस प्रेसिडेंट अब हिसाबै म TSF नि जे मुभमेन्ट आं फुल सापोर्ट खायो एवं तिनि म सालो चिनि त्रिपुरा साबुसारक अजागा फाइमि एफानो तिनि न सालो मुतो खुबै सोंतामो खालाय चिनि हाव जों ब पोजिशनाव दं अब किसा मुतो माने बुसकांगो जों तमा चबा खाइके गाबुंनि जे अरय परय जों सातर पितो अंतमनि अबनि थेके यक मानो अबनरो काहामकाय म जुगो दत्तनि बखरगन ताबु वानसुंगनि बाबिजन ताबु फान रेखा विद्या रेखा एजुकेशन रेखा तारपरे उइजडम रेखा बुद्धि रेखा आंगबन नंथानि नंनि बिसिंतिके दिनै त्रिपुरासा तंनाय कसम तंनाय ताखौ बहु सम चबानि पावना मुचुं दिनै म ब्लैक देनो तापक सर आंनि कसम
যে চিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকন স্টেজ রোগ আফরোগ ইয়াগ রোগ সবাইজাকা বা সিলাই গুলি কৌশো চিনি তি পার্সোনাল সিলাই গুলি কং মাহাই নুই দं সার নবন তিলে নতম সানা বুসু বীর বিক্রমনি বংশনতা जों TSF রোগবা जों ত্রিপুরা রোগবা আকে বরক কথাঙ্গ সে কংমান অঙ্কবা আমতি মাংখংবা কে কেম তংসিলা আবো থেকেনে বইসি দं তিন বড় রক এবা পলিটিক্স কাওই পলিটিক্সনি সাকাও কাওই বরক ওয়াথুক চিতুম जों গবন বেলেকে কন্ডেম খাই Sir, jetini o black de palai tong mani ke sudu mat of bari wo simida palai jagai tong na sara tirpura oda palai jagai tong. Normally TSF roni organization abokhato tam hoibono central hainongo yangana gini jompujala udaipur sodor north sodor east gelemora side dongni kubuni jaga bo ungitonga abole je organize khainai main student organization TSF rok বড় মশাই মানছি না Ambassador.